What's up mga gaw, may buntag ug may adlaw ug karon mga gaw ubanin na pud ko sa akong paglakaw. Mao ni ang part 2 mga gaw sa video sa akong pagsaka diri sa bukid mga gaw. And finally mga gaw, sabat na mao malipayon kay ta diri Kinsay di malipay ana makasimba na pud ta. Malipay magani tag makita ra ta niya samot tag magdongan mog simba. Ana man na umidya ra na mga gaw ha. Og kanitong ora mga gaw gikan mi nahuman og worship diri Pasalamat ba kay gipamata pamanta. Samtang sila na busy sa pagluto sa tong pamahaw, aw kita busy pud ta sa pagvideo-video sa palibot. Tag sarabi ta makangari mga gaw mao nga lang suliton sa pagtanaw-tan-aw. Ug kanay nga part mga gaw padulong na magsugod ang simba. Mao maminaw sa ta sa pulong sa kanta ug paminawan ni mga gaw. Og samtang nalingaw ko sa pagpaminaw sa mga kanta mga gaw, wa ko mag-speak mga gaw. Nga ako day makahatag og message sa divine diri Grabe gid na akong pagkaambusya diri napita. Pero laban ra kay blessing man na siya mga gaw. Lisod kayo mga gaw kung active kay ta sa eskwelahan unya igabot sa simbahan pero tinatong luyaha. Dapat balance ba ana man na og kaning tungora mga gaw kay humanaman mig simba aw magduyan-duyan sa ta. Dala pasalamat mga gaw sa panalangin ug sa kinabuhi nga gihatag sa Ginoo matag adlaw. Og kaning nga part mga gaw is padulong mi magsugod sa amo ang iway program. Og wala na ako nakabidyo mga gaw sa among iway program nga gibuhat grabe naman ang jud namong lingawa. Og paghaman na magsimba mga gaw, grabe nga pagbundak sa uwan nga pertigyong kusuga. Sugod na pud tanig kabalaka. Nganong mabalaka man ta nga mangay ra man ta niya giya. Ana man na grabe gid ka maayo sa Ginoo mga gaw kay katong uwan nga perting kusuga nituwak ra. Og kanintong ora mga gaw gay nahinay na pud miglakaw ani pauli sa mua. And this time mga gaw kay ubay-ubay na gid mi. Ing anik active ang mga batan-on dili magluya-luya ba dapat dasig ta. Ana man na samtang galakaw ta diha mga gaw dili jud na mawala atong pakyut diha. Shout out day ko aning bayhana kay mao din ni nag-invite sa kuha. Og mausad ni siya akong cameraman mga gaw. Single pod ni siya mga gaw. Ug ganahan ka makaila aw PM lang sa kuha. Gawas og gwapa dasig og buotan ning bayhana. Loyal pagid ni siya. Way atik ha kay tinuod na siya. Ug diring tungora mga gaw gay nahinay ra miglakaw kay ang dalan manggod kay perting lapuka unya perti paging danguga. Laban ra kay nakatunga naman ta. Ana man na ug kani nga area mga gaw mao ni ang area nga among pahawayanan. Wala gid imong kakapay mga gaw kung makita ka sa view nga grabe kanindot ug grabe kalinaw. Og kani nga part mga gaw mao na ni ang pinakalas nga among dulhugon. Tanawa lang nang daan perting bakilera og perti pong bato. Kung nakaabot ka diri dapita mga gaw, palihog lang ko pagsuporta sa kuha. Pinagi sa pag-like og pag-follow. Salamat sa pagtan-aw mga gaw. Sa sunod na pod. Bye-bye.